السلام عليكم إخواني، مرحبا بكم من جديد في قناة لابورس ماروكان. اليوم غادي نديرو دوزيام فيديو إن شاء الله ديال هاد الويكاند هذا. غادي نعملو ان جروب تكنيك اللي كيختلف على المانيفاكتوري اللي درنا السيما و الكوميرس ديال افريقيا غاز. دونك هذا M2M جروب. كيف كنشوفوا في هاد الباج هادي ديال زون بورس، الميتي ديال M2M جروب ما هكاك ما معروفش بزاف كوم جروب، مي ان دي زاكسيون لي بلو ديناميك في لا بورس دو كازابلانكا من ناحيه لا كرواسونس وهداك الشيء. Donc M2M Group qui est spécialisé dans la conception et le développement de logiciels et de systèmes de gestion et de traitement de transactions électroniques sécurisés. Donc l'activité principale ديالهم. C'est sûr il y a beaucoup de sociétés في الدول الغربية وهادشي اللي تيخدموا في هادشي، مي كاين هاد الجروب HPS، كاين M2M في المغرب اللي هما تيديروا هاد لي سوليسيون انفورماتيك الكترونيك ديال البايمون. L'activité principale, par contre, qu'ils font un petit peu d'autres activités qui font d'autres choses, vente de licence, solution de traitement de transactions, prestation de support de la maintenance, prestation d'infogérance, prestation de services d'intégration, de paramétrage, développement, d'autres choses, et formation. Donc, les activités du groupe. 2018-2019, آخر information اللي شفت هنايا اللي كاينه في هذا لو سيت كانت une augmentation de 5%. Donc j'ai pas regardé disons في هذا العام ديال 2020 كيفاش كانوا les états financiers ديال الشركه، مي حنا غنديرو une analyse technique quand même, on va pas faire une analyse fondamentale. OK. Donc c'est ça. هذه نبذه تعريفيه عن M2M. ندوزو دابا نشوفو l'analyse technique et اشنو مخبي لينا لي غرافيك و l'analyse technique ديال السهم ديال لاكسيون ديال M2M. دونك كيف كتشوفوا M2M من نهار الانتروداكسيون ديالو تقريبا في 2007 بدات هذاك الانتروداكسيون، من بعد كانت شوت بارابوليك حتى ل 2012 ابوبري، وصلنا للقاع في 2012 2015 ابوبري، سي سا الصيف ديال 2015 في هذا لو بوين هذا. Et c'est là on a commencé واحد une nouvelle phase ديال la croissance positive ديال الثمن ديال السهم من هنا. دونك من هاد البارتي هادي وبدينا. دونك depuis إلا خدينا جو سي با شحال من هنا le plus bas حتى لدابا شحال on a fait 377%. Donc 2012 حتى لدابا 2021. OK. Si on compare les sociétés technologiques اللي كاينين في ناسداك وداكشي اللي هما معروفين هناك، 377% ماشي شي حاجة كتيرة pour une compagnie, une entreprise qui travaille dans la haute technologie ou technologie ديال le paiement sécurisé ou هذاك الشيء. Mais في la bourse de Casablanca, c'est un rendement exceptionnel. Donc كيف كنشوفوا دابا depuis 2017 كنا غاديين في هذا الكانال اوسي هذا حتى شهر 12 2020 وكاسينا خرجنا من هذا الكانال اوسي ودرنا واحد لوصو ديال 3 mois دابا une augmentation vertigineuse. OK. Donc c'est ça, avec quand même des volumes. On voit ici il y en a beaucoup de volumes qui supportent l'augmentation de prix. Les entreprises technologiques depuis هادشي ديال الكوفيد عليهم طلب بزاف، كنشوفوا في الناس داك كيدير دي سومي وداكشي. فلي انتربريز تكنولوجيك حتى في المغرب inclut هاد M2M, HPS, Microdata, كلهم ils suivent la même le même trajectoire, la même tendance haussière. OK. Des fois basé sur des données fondamentales, mais des fois c'est juste une spéculation sur le futur. Okay. Pour nous, pour le moment, on va se concentrer M2M.
كيف كنشوفوا درنا هاد لا كاسيو، خرجنا من هاد الكانال هذا، ومن بعد شهر واحد شهر جوج اون ايزيتي في هاد لا ريزيستونس ايسي. شهر دابا في مارس، la moitié ديال mars, on a déjà un mois très très positif. Par contre, on n'a pas encore dépassé le haut du mois de février. Donc, مازال كنشوفوا هنايا le haut ما فتناش. Donc, ملي كاسينا هنايا pour trouver c'est quoi disons le target, la cible ولا الهدف ديالنا من اللي خرج من هذا الكانال هذا. Il y a une méthode dans l'analyse technique, je vais vous la montrer d'abord. Donc ce qu'on fait, on chauffe le canal on va le cloner, ça veut dire qu'on va le copier, puis on va aller juste, on le fait au moment de la cassure, ok? Ça marche très très fréquemment, à peu près comme ça. Donc le canal هذا شدينا ودرنا الفوق هنا. دونك سكي نوزو اللي عطانا لوبجيكتيف ديالنا هنا ان فين يقدر يوقف لو بري. سي اون روغارد ميم با لي لين دو ريزيستانس اللي كاينين ديجا، فكنلاحظوا بانه ملي كاسينا ايسي طلعنا كلشي، وصلنا حتى لا ريزيستانس اللي لقيناه هو لو ديال الكانال هذا، لو دوزيام كانال كلوني اللي زدنا. اوكي دونك سا سي اون رègle de base dans la façon d'utiliser les canaux de prix l'analyse technique. Donc هذا full monthly on va نخليو هادو هنا نزيدو نبينوهم باش يبقاو عندنا، لان غادي نشوفوهم بزاف نحتاجو نشوفوهم في l'analyse ديالنا. ابري غنحيدو هاد الكانال هذا كنا بلو بزوان، ونخليو غير هاد الكانال الفوقاني اللي غادي كوم سا. D'autres choses maintenant, on peut voir ici, on a un autre canal qu'on va tracer. On a le haut ici, le bas ici et le haut ici. On va faire un canal aussi comme ça, et on va نحسبو bon, comme ça, à peu près comme ça. Donc هذا الكانال هذا اللي طالعين فيه دابا كنشوفوا ici plusieurs zones de résistance les tracites déjà. هاد لا زون هادي اللي هنايا قبل ما لا كاسور كانت عندنا مهمه، ملي وقفنا البري كان وقف فيها، وكان سي كانت لا لين ديال الكانال ici. دونك بليزيور موا بقينا واقفين فيها قبل ما نديرو لا كاسور. اوكي دونك هادي لا زون مهمه. دابا البري بعيد منا، حنا غنحيدوها بوغ نيطويو شويه disons, on va nettoyer le graphique باش يكون شويه واضح عندنا. اوكي كاين هاد لا لين دو سيبور غادي نخليوها، هاد لا لين دو ريزيستانس ولا سيبور غادي نخليوها، نشوفوا بان البري كان وقف حدا هنا قبل ما نكاسيو عاوتاني. عندنا هاد لا لين 1026 سي ان بيك اللي كان عندنا هنا في كيرجع ل 2008 كوميم، 12 13 عام 12 عام ابري. دونك هادي بيش عندنا هاد لا زون هادي كي كترجع لايامات لانتروداكسيون في لا بورس في 2007. دونك هادو هما les configurations اللي عندنا في المانتلي. Une chose très importante qu'on peut remarquer ici, c'est le volume, que j'aime beaucoup moi qu'il y a un volume comme ça, parce que ça nous montre qu'il y a beaucoup d'intérêt, beaucoup de transactions. Par contre, le point le plus négatif ici, les 2 derniers mois, le mois d'il février, quand le volume est très faible, le mois d'il هذا اللي عندنا دابا ديال février ديال مارس، حتى هو le volume فيه il est vraiment anémique, il n'y a pas grand chose. Donc c'est pour ça que j'aime pas la configuration comme ça. Il y a exhaustion, comme on dit exhaustion en anglais. Ça veut dire que il y a eu beaucoup de montées, mais le prix, il y a une temporisation. Ça se peut on va avoir
on va غادي نديرو تنشوفوا les moyennes mobiles. On est très loin des moyennes mobiles, donc il y a une possibilité de retracement qu'on va anticiper, et aussi qu'on voit qu'il n'y a pas de prix qui pousse, pas de prix, je veux dire le volume, ما كاينش le volume qui va pousser. حنا تنشوفوا هنايا في نفا نحيدو الفوليوم نرجعوه للفوق للتحتاني. هو عندنا هنا combien on a maintenant? On a 82 actions في la semaine ديال في هاد le mois هادي ديال février ديال mars, ce qui est un peu, vous voyez ça ici, 82 seulement. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'échanges d'actions, et malgré هاد la hausse اللي كاينه هادي يعني pas supporté par du volume. Donc غادي نهضروا على الفوليوم. En plus عندنا le OBV, il fait on a une divergence négative ici. On va la tracer. Ok, ça c'est important, on n'a pas de volume ici. Donc les deux, ça c'est deux choses très importantes. Ça, هدف المانتلي. Donc, غنمشيو نديرو un peu le weekly. Et après ça, on va voir واش هما les possibilités اللي عندنا ديال trading, واش غيكون ok. Donc إلا مشينا للويكلي كنشوفو déjà comme j'ai dit قبل هاد عندنا une divergence très négative l'OBV, et le volume il n'y en a pas vraiment, il n'y a rien, pas de volume. Donc et on a une stagnation fait de la zone de تلاقينا هنايا عندنا plusieurs zones. ok, عندنا هاد la ligne هادي ديال support اللي كان support résistance, لعبة support résistance ici. نحيدو les indicateurs باش نشوفو غير هاد. ok, on zoome un peu plus. Bon, j'espère que c'est plus clair. Donc هاد la zone هادي فيها هاد la ligne de support, فيها هاد la ligne ديال الكانال ديالنا. غادي نتراسيو الكانال ديالنا كوم سا، نزيدو عليه شوية اللي واحد شوية الكولور. اوكي اوبس، c'est pas le bon. هذا كيقولك الدارجة المغربية اللي بغى يكحلها عماها، c'est ça. Donc je voulais ajouter le background ici, et je l'ai pas fait comme il faut. Donc c'est ça. Les lignes نرجعوهم كيف كانوا ok. Donc c'est ça. Donc عندنا هاد la ligne de support هادي هنايا، عندنا هاد la ligne اللي طالعة comme ça، puis عندنا هاد la ligne هادي اللي قلنا qui vient من هاد لو كانال اخر هذا ديالنا ديال qu'est-ce que j'ai fait? Background. ok. دونك هاد لا لين هادي اللي طالعه من هنا اللي درنا بها لوبجيكتيف الاول اللي واقف فيها البري، عندنا هادي اللي طالعه، وعندنا هاد لا لين لي سوبور اللي كاينه هنا. دونك عندنا 3 choses ici importantes. نجيبو هادشي للوسط. اوكي دونك عندنا 3 choses اللي هما importantes اللي حابسينها. عندنا une divergence très négative ici, il n'y a pas de volume. Donc on est très loin de la 20. Donc moi je prévois qu'on a un retracement probablement لهاد la ligne هادي vers هاد la ligne هادي ديال الوسط هادي. اوكي عاد نعاودو نرجعو نديرو un retour comme ça. ok
vers le haut de le canal. Vers le haut du canal, ça nous ramène ici. La ligne qu'on a GMN Monthly 1026, ok? Donc il y a la possibilité comme ça. Je pense pas qu'on va arriver, on va aller chercher le bas de le canal, mais je pense qu'on va aller au milieu probablement. Okay? Donc si le prix revient ici vers le milieu vers à peu près, on peut dire dans les 800, 840, 850 ici. Dans la zone à dit 840, 860. Enfin, ça se peut que c'est un point d'entrée. Le milieu de la zone à dit. Okay? À peu près comme ça. 800. Je vois un peu plus bas là. Donc 830. Donc si on arrive ici, c'est un point probablement d'entrée. Par contre, c'est beaucoup de potentiel de hausse s'il y a un volume. Donc s'il n'y a pas de volume, moi je rentre pas là-dedans parce que c'est pas garanti que ça va monter en haut, très en haut. Okay? Donc c'est ça. Si le prix casse ce haut là, 954, c'est sûr il y a ici ce niveau là. Mais si mais moi je vais pas trader celui-là, je vais attendre que le prochain niveau là, 1026 ici, qu'il soit cassé pour aller chercher beaucoup plus de potentiel ici. On a beaucoup plus de potentiel. 1,18% ici, au lieu d'aller chercher comme un 6-7% ici là de 7,5. اوكي انا نطمع شي شويه، انا نتسنى حتى يكون البري قطع هذا النيفو، هذا مهم عاد نشوف un trade pour aller plus haut. Ok. Donc c'est ça un peu les possibilités pour M2M. Donc gardez-la sur vos radars, comme on dit. Il y a une possibilité qu'il y a un retracement, puis ça nous donne une occasion de rentrer encore sur le trade, sur la tendance haussière de l'action. Donc نتمنى تكون هذه الفيديو عجبتكم. الاخوان اللي مازال ما تابوناوش في لاشين فسي لو مومون abonnez-vous et partagez هاد لي فيديو هادو ديال لاشين لا بورس ماروكان مع les gens qui sont intéressés باش تعمل فائده ان شاء الله على الجميع. Prenez soin de vous, bonne chance dans vos trading, ok?